शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কলকাতা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে 30টি দেশি বোমা উদ্ধার করল পানাগড় আর্মি ইন্টেলিজেন্স ও কুলটি পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডুবুর দিয়ে চেকপোস্টের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বোমাগুলি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধস। রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ডের সাহেবকুঠি কালী মন্দির লাগোয়া এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় সেলের আধিকারিকরা। অবৈধ বালি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুর্গাপুরের ডিভিসি এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ধৃতকে এদিন তোলা হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। চেয়ারম্যান পদ পাওয়ায় দুর্গাপুর প্রশাসনিক ভবনে তাকে বিশেষভাবে জানানো হলো সম্মান। চক্রামবাটি কাটিংকালী মন্দিরে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। মন্দিরের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো জামুরিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন পরিচালন কমিটির জন্য অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন। চলে হাড্ডাহাড্ডির লড়াই। পাণ্ডবেশ্বরের লাউদোহাই দুয়ারে সরকার শিবির চলাকালীন শিবিরে লাইন দেওয়া এক আবেদনকারী মহিলা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্ডালের লচিপুরে ইসিএলের স্টাফ কলোনি এলাকায় ইলেকট্রিক পোলে চড়ে কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল ওই যুবক বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের 2 নম্বর জাতীয় সড়কে লরি এবং ট্রাক্টরের সংঘর্ষে আহত 5 জন। ঘটনায় গুরুতর আহতদের তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ট্রাক্টরটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে মুচড়ে যায় ঘটনায়। তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আগামী পুরসভা নির্বাচন এবং 2024-এর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হলো বৈঠকে।
আসানসোল পুর নিগম এবং সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবন্ধন কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প। শুধু আসানসোল নয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, কুলটি থেকেও বহু মানুষ ভ্যাকসিন নিলেন এই সেন্টারে। कोलकाता से बिहार के गया जिला जा रही एक बस में तलाशी अभियान चलाकर पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस और कुल्टी थाने की पुलिस ने 30 देसी बम बरामद कर लिया। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम को पहले से ही बस में बम होने की सूचना मिली थी और पीछा करके बस को डीबूडीही चेक पोस्ट के पास रोककर तलाशी ली गई। बरामद किए गए बमों को झारखंड भेजे जाने का अनुमान है। पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने कुल्टी थाने की पुलिस के साथ मिलकर बिहार जा रही एक बस में तलाशी अभियान चलाकर 30 देसी बम बरामद किए हैं। मंगलवार की देर रात पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित डीबूडीही चेक पोस्ट के पास बस को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान बस के पीछे छिपा कर रखा गया एक बैग बरामद किया गया। आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस द्वारा बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 30 देसी बम बरामद हुए हैं। इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। जिस बैग में बम रखा गया था उसमें एक कागज का टुकड़ा भी बरामद किया गया जिसमें झारखंड के सभी मोहम्मद भाई का नाम लिखा हुआ है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि सफी मोहम्मद के पास ही देसी बम भेजे जा रहे थे। इसके अलावा कोलकाता के और 2 लोगों के नाम उसमें लिखे हुए थे। कागज में ही 30 बमों के दाम 30,000 रुपए लिखे हुए थे। एडवांस के तौर पर 5,000 रुपए भुगतान किए जाने का भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा एक कोड नंबर भी लिखा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर देसी बमों की खेप झारखंड भेजे जाने का अनुमान है। बमों की बरामदगी का कोई नक्सली कनेक्शन है या नहीं, पुलिस एवं आर्मी इंटेलिजेंस की टीम सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता से आसनसोल होते हुए बिहार के गया जिले में जा रही एक बस के जरिए देसी बम भेजे जा रहे हैं। फिर क्या था, आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने बस का पीछा करना शुरू किया और कुल्टी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद बस को चेक पोस्ट के पास रोक दिया गया और बस में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। बहरहाल पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बमों की बरामदगी के मामले में बस के ड्राइवर अथवा कंडक्टर की कोई संलिप्तता है या नहीं। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस में गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने खुफिया इनपुट के आधार पर बेहतर ढंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। संतोष मंडल और रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के साहिब कोठी इलाके में भूधसान की घटना को लेकर फैली दहशत। सड़क के बगल में लगभग 20 फीट के दायरे में जमीन धंसने से सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ा। घनी आबादी वाले इलाके में बार बार हो रही भूधसान की घटना को लेकर लोगों को सता रही अपनी जान माल की चिंता। रानीगंज थाना क्षेत्र के साहिब कोठी इलाके में काली मंदिर के निकट अचानक भूधसान होने से दहशत फैल गई। बुधवार को इस इलाके की प्रमुख सड़क के ठीक बगल में अचानक जमीन धंस गई। लगभग 20 फीट के दायरे में धंसान हुआ, जिसके कारण लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घनी आबादी वाला इलाका होने के कारण भूधसान को लेकर इलाके के लोग आतंकित हो गए। थोड़ी देर में ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस एवं ईसीएल के अधिकारियों को दी गई। ईसीएल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत इस इलाके में आए दिन भूधसान की घटनाएं हो रही है। कुछ दिन पहले भी थोड़ी दूर पर भूधसान हुआ था, लेकिन उसका दायरा कम था।
इस बार दायरा बड़ा है और सड़क के ठीक बगल में ही जमीन धंसने से सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सड़क के बगल से होकर ही 11,000 वोल्ट के बिजली के हाई टेंशन तार गुजरे हैं। ऐसी स्थिति में अब लोगों को ये आशंका सता रही है कि कहीं भूधसान की चपेट में आने से इलेक्ट्रिक पोल ना गिर पड़े। কি দেখছেন? আমাদের খেলার মাঠের সামনে ফুটবল গ্রাউন্ড ফুটবল গ্রাউন্ডে কালকে আমাদের এখানে অনেক প্লেয়ার আসবে, তোরা দেখেছি এখন কোনো ধস নেমেছে। এটা কিছুক্ষণ আগে জল বৃষ্টি হয়েছিল, তো বৃষ্টির কারণে এখানে বালি বাঙ্কার ছিল, এখানটা হয়তো শূন্য হয়তো অবশ্যই ছিল, তো ওই কারণে নিচে তো খোল থাকে জিনিসটা। আর কিছু লোকজন আমাদের পেরে ছিল রাস্তায় আসা যাওয়া, তো বুঝতে পেরেছি যে ঝুঁঝুর করেছে, সাইডের মধ্যে মাটি বালি বা ঝাঁঝর করেছে, তো এই কারণের জন্য যারা বুঝতে পেরেছে সাইড হয়েছে, এতে কোনো আহত নিহত কিছু হয়নি, সবাই বুঝতে পেরেছে বলে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিল। এই আমাদের ছেলে প্লেয়াররা যারা প্র্যাকটিস করে এখানে খেলাধুলা করে, তারা এইগুলো পাথর জ্বালা দিয়ে গাড়ি তার জন্য কেউ না ফিরে। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में बालू बंकर और फुटबॉल ग्राउंड है। जिस सड़क के बगल में जमीन धंसी है उससे होकर सियारसोल अमृतनगर समेत कई इलाकों के लोग आवाजाही करते हैं। अगर सड़क को क्षति पहुंचती है तो उन इलाकों के साथ सड़क मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए समय रहते ईसीएल प्रबंधन से भूधसान प्रभावित इलाके में सही तरीके से बालू भराई की मांग की गई है। তাতে 20 ফিট মতন রাস্তাও বসে গেছে। এই রাস্তা খুব চলাচল রাস্তা, সিয়ারসোল থেকে নিয়ে রানীগঞ্জ থেকে নিয়ে অমৃতনগর থেকে নিয়ে সব ধার দিকে লোক এখানে ফিরায়। তো হঠাৎ করে যে রাস্তা বসে গেছে তার পাশে ধস হয়ে গেছে। এখানে দুটা হাই টেনশন লাইন আছে, যেখানে ধস হয়েছে সেখান থেকে 5 ফিট 7 ফিট দূরে দূরে 2-4টা পোল আছে। ওই পোল যদি বসে যায় আর এই ধস যেটা হয়েছে, এবার আগেও ধস হয়েছিল, তখন আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলেছিলাম কি এই এলাকাকে পুরোপুরি ভালো করে ফিল আপ করে দেওয়া হোক, তখন করা হয়নি। কি কারণ মনে করছেন? জল এসছে, জল ভরেছে, ধস হয়েছে। আচ্ছা, এর ভিতরে কি আছে সেটা তো ম্যানেজমেন্ট ভালো করে বুঝবে, কি ধসটা হচ্ছে কেন। আমরা চাইছি এটা ইমিডিয়েট আজকেই যেন এটা ফিল আপ করা হোক। बहरहाल घटनास्थल पर पहुंचे ईसीएल के अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति का मुआयना किया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश के कारण भूधसान हुआ है और गीली मिट्टी की वजह से भूधसान का दायरा बढ़ रहा है। ईसीएल अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जल्द ही भूधसान स्थल पर डोजरिंग कर उसकी भराई कर दी जाएगी। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के कांक्षा थाने में दर्ज मामले में सुजय पाल उर्फ केबू को एनफोर्समेंट ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दुर्गापुर के भिड़ंगी इलाके में मंदिर के पास से अवैध बालू के कारोबार में लिप्त रहने के आरोप में केबू को एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि अदालत में पेशी के दौरान केबू ने खुद पर लगे बालू चोरी के आरोपों से साफ तौर पर किया इनकार। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के इन्फोर्समेंट ब्रांच ने अवैध बालू के कारोबार में लिप्त रहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सुजय पाल उर्फ केबू है। मंगलवार की रात इन्फोर्समेंट ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गापुर के भिड़ंगी मोड़ के पास स्थित एक मंदिर के पास से केबू को गिरफ्तार किया। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि कांक्षा थाने में दर्ज मामलों में केबू की गिरफ्तारी हुई है। केबू की गिरफ्तारी को लेकर दुर्गापुर एवं इसके आसपास के इलाकों के बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी समय से केबू पर अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त होने के आरोप लग रहे थे। मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी को लेकर जारी किए गए लॉकडाउन के समय लॉकडाउन का उल्लंघन कर और बालू कारोबार समेत अन्य मामले दर्ज थे। আমাদের কথা যে হচ্ছে যে কেবু হোক বা যে হোক বিষয়টা তা নয়। আমাদের মূল কথা আমরা অবৈধ কয়লার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে বেনিফিশিয়ারি কারা, তাদের হচ্ছে নামের তালিকা পুলিশ বার করুক এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। আমরা জানি এই বেনিফিশিয়ারিতে যেমনভাবে পুলিশ থাকবে
ঠিক তেমনিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অনেক মানুষজনও থাকবে, রাজনৈতিক নেতাও থাকবে। তো আমাদের দাবি খালি এই নির্দিষ্ট একজন দুজনকে শাস্তি দিয়ে এই সিস্টেম বা এই ব্যবস্থা বন্ধ করা যাবে না। বেনিফিশিয়ারির তালিকা নিয়ে এনকোয়ারি হোক, বেনিফিশিয়ারি নামের তালিকা প্রকাশিত হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। हालांकि केबू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। एक पुलिस अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि काकसा थाने में दर्ज मामले में केबू की गिरफ्तारी हुई है। केस बोलते हैं कांसा पिए केस होता है যেটা আমরা ইভি পেয়েছি, বাকি সাহেব ইনস্ট্রাকশন অ্যারেস্ট করেছি, বাকি যা জিজ্ঞেস করেন সাহেব জিজ্ঞেস করেন। মানে কি কেস আছে, কাকসা থানার কেসটা কি আছে? এটা 168 केस नंबर। অপরাধের ধরন কি আছে, মানে কি বালি চুরি বা কি এটা? वहीं दूसरी तरफ बुधवार को पुलिस द्वारा केबू की पेशी दुर्गापुर अदालत में की गई। पेशी के दौरान अवैध बालू के कारोबार को लेकर सवाल करने पर केबू ने भी कुछ बोलने से इनकार किया। वो सभी सवालों को यह कहकर टालता रहा कि वो अवैध बालू के कारोबार में लिप्त नहीं है। केबू ने कहा कि वो जब मंदिर में पूजा करने गया था उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। আমি মন্দিরে পুজো করছিলাম, নিয়ে হঠাৎ করে আসলে এসে বলে একটু ডাকছে, চলুন। ওখানে আমি বালি মনে কোনো আমি জানি না কিছু। না বালির কেস দেওয়া হয়েছে বলে জানি না, আমি কিছুই জানি না, বালি দেওয়া হয়েছে না দেয়নি কি। আপনি কোনো বালি কারণের সঙ্গে যুক্ত নন? না না আপনি অবৈধভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, করোনা বিধি ভঙ্গ করে, এরকম কোনো বিষয় না নেই? না না বালির প্যাড চালাচ্ছিলেন আপনি? না 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 অবৈধ প্যাডে নাকি আপনার বালি চলছিল? বলতে পারছি না, আমি আমার এসব কিছু জানাই না, আমি বলবো কী করে। আমার বালি চলে, আমার কোনো বালিতে গাড়ি চলে না, আমার নিজের নিয়ে এসে গ্যাসের গাড়ি আছে, গ্যাস চলে। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের
প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন দুর্গাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। বুধবার দুর্গাপুর প্রশাসনিক ভবনে তাকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয় সংস্থার তরফে। দীর্ঘদিন পর দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন অবশেষে প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যানের এই পদটি শূন্য ছিল। এদিন এই পদেই দুর্গাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক ভবনে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক দিয়ে এবং
উত্তরীয় পরিয়ে সুভাষবাবুকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিধান উপাধ্যায়, আইএনটিটিউসি জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান দীপ্তাংশু চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপির প্রার্থীও হন দীপ্তাংশু চৌধুরী। সেই সময় থেকে দীর্ঘদিন দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যানের এই পদটি শূন্য ছিল। সুভাষবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য তিনি। আগামীতে পরিষেবা বাড়ানোই তার প্রধান কাজ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় 8টি বাস থেকে আজকে প্রায় 932টি বাস চলছে। রুট সংখ্যা 410 হয়েছে। আগামী দিনে এই রুট সংখ্যা মানে দিদিমণি যখন কার্যভার গ্রহণ করেন তখন ছিল এর অর্ধেক, বাসও ছিল 400 কত, আজকে তার ডবল সংখ্যা ডবলে এক্সিড করে গেছে। আগামী দিনে এই 5 বছরে এটা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাবে এবং আরও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই বাসের পরিষেবা। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। মন্দিরে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য অন্ডালের চক্রামবাটি কাটিংকালী মন্দিরে। মন্দিরের তালা ভেঙে ব্যাপক লুটপাট, মন্দিরের ভেতরে থাকা সমস্ত সামগ্রী, দানবাক্স ভেঙে লুট, প্রণামী সহ অন্যান্য সামগ্রী। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। মন্দিরে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। মন্দিরের বাসনপত্র সমেত দানপেটি থেকে তালা ভেঙে সর্বস্ব চুরি করে পালায় চোরেরা। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের চক্রামবাটি কাটিং কালী মন্দিরে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার রাম জানান, তিনি সকালে মন্দিরে এসে দেখেন মন্দিরের তালা ভাঙা, ভেতরে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মন্দির থেকে চোরেরা চুরি করেছে কাঁসা ও পেতলের বাসনপত্র। এছাড়া মন্দিরের দানপেটি থেকে তালা ভেঙে চুরি করেছে টাকা সমেত আরো অন্যান্য সামগ্রী। তিনি আরো জানান, বছরের একবার কালী পুজোর সময় দানপেটির তালা খোলা হয়, তাই অনুমান করা মুশকিল দানপেটিতে কত টাকা ছিল। তবে আনুমানিক 50 থেকে 60 হাজার টাকার সামগ্রী চুরি করে গেছে চোরেরা। रात में ये लोग यहाँ मार्बल चुनने आता है, वही लोग लगभग उसी में से कोई लिया है। 5-10 बजे के बाद तो यहाँ पर आमाद में था, उसके बाद में चोरी हुआ है। लाइट उठ बंद कर को मंदिर का पूजा वूजा कर को धोकर को चला गया, उसके बाद ही जो हुआ है। क्या सामान? पीतल का सामान जितना था हमारा चला गया। झरल घंटा, पीतल का हांडी था, ये सब था। दान पेटी तोड़ा है। दान पेटी में कितना अनुमान का हम लोग के पास पैसा पता नहीं है कितना था। दान पेटी आप लोग खोलते नहीं? हम लोग खोलते नहीं, साल में एक बार खुलता है। कब खोलते हैं? काली पूजा के समय। तो क्या लग रहा है कौन चोरी किया? अब हम लोग कैसे बताते हैं, अनुमान कैसे लिया है। जैसे आयरन चुनने वाला है, इस समय बहुत सा लोग आता जाता है। रुनाई का भी पार्टी आता है चुनने के लिए, उन में भी कुछ होगा। पुलिस आया था? पुलिस अभी आया हुआ है, इंक्वायरी कर रहा है। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অন্ডাল থানার পুলিশ এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। অন্ডাল থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव। इस बार सिर्फ सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार के बीच हो रहा है मुकाबला। चेंबर के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत 10 सदस्य पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित। जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। बुधवार सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ हुई और शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। चेंबर के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपनी मताधिकार का प्रयोग किया। चेंबर के मतदाताओं की संख्या 160 है। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू की गई। देर रात तक चेंबर की नई कार्यकारिणी समिति के चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि इस बार जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी समिति के लिए 10 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए जयप्रकाश दोकानिया और कोषाध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार अग्रवाल भी निर्विरोध चुने गए हैं। सिर्फ सचिव पद के लिए चुनाव हो रहा है। सचिव पद के लिए 2 गुट आमने सामने हैं। इनमें से अजय कुमार खैतान के गुट के प्रदीप कुमार दोकानिया और संजय गुप्ता के गुट के सुनील कुमार सिंघानिया के बीच सीधी टक्कर हो रही है। जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव पद पर अजय कुमार खैतान
पिछले लगभग 8 वर्षों से बने हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सचिव पद पर अपनी दावेदारी पेश नहीं की। उनकी गुट से इस बार प्रदीप कुमार दोकानिया प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर चेंबर के कार्यवाहक सचिव अजय कुमार खैतान ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जो भी जीत कर आएंगे वे चेंबर को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करेंगे। चुनाव में चाहे जो भी जीते या हारे, सबकी प्राथमिकता चेंबर की प्रतिष्ठा को बचाए रखने की है। ये देखिए, मैं अभी निवर्तमान सचिव नहीं हुआ हूँ, मैं कार्यवाहक सचिव हूँ जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे चैम्बर में जो इलेक्शन हो रहा है वो अनकंटेस्टेड है, सिर्फ सचिव के लिए ही इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हमारे 2 सदस्य सुनील कुमार सिंघानिया एवं प्रदीप कुमार दोकानिया कंटेस्ट कर रहे हैं जी। दोनों ही चैम्बर के सदस्य हैं, दोनों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ जीत या हार कोई मायने नहीं रखेगी, जो भी जीतेंगे वो भी चैम्बर के लिए कार्य करेंगे, जो हारेंगे वो भी चैम्बर के लिए कार्य करेंगे, और हम सभी को मिलकर चैम्बर को आगे ले आना है। हमें चैम्बर को बर्बाद नहीं करना है, चैम्बर को आगे बढ़ाना है, व्यवसायिक हित, सामाजिक हित, उसके ऊपर में काम करना है। जैसा জামুরিয়া से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপালমাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8164397555 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। লাউদোহায় চলছিল দুয়ারে সরকার শিবির। সেই শিবিরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা আবেদনকারী। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তৎপরতায় তাকে তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। রাজ্য জুড়ে চলছে দুয়ারে সরকার শিবির। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য শিবিরে জমা নেওয়া হচ্ছে ফর্ম। কম বেশি সবকটি শিবিরে ভিড় হচ্ছে চোখে পড়ার মতো। শিবিরে সবচেয়ে বেশি ভিড় হচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য। বুধবার লাউদোহা পঞ্চায়েতের কেবিটি হাই স্কুলে এরকম একটি শিবিরের ভিড়ের চাপে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য তিনি নির্দিষ্ট কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। লাইনে ছিল যথেষ্ট ভিড়। লাইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ওই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। শিবিরে উপস্থিত অন্যরা অসুস্থ মহিলার সহায়তায় এগিয়ে আসেন। সেই সময় শিবির পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি ওই অসুস্থ মহিলাকে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি টোটোয় করে লাউদোহা সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে ওই মহিলা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ বিষয়ে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ বাবু জানান, ভদ্রমহিলা হার্টের পেশেন্ট, লক্ষ্মীর ভান্ডারের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সাফোকেশনে ওনার হঠাৎ কষ্ট শুরু হয়। আমরা সামনেই ছিলাম, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তুলে ওনাকে আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের লাউদোহার আমাদের মেজবাবু ছিলেন, তিনি প্রথম ব্যাপারটা নজরে আনেন এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে সবাই দৌড়ে করে তাকে নিয়ে এসে আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি। আপাতত ডাক্তাররা দেখছেন, অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। দেখা গেল আপনি রোগীর সাথে টোটোয় চেপে এলেন। হ্যাঁ, এই তো এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার নেই। আমার এলাকার লোক, আমার আত্মীয় বলতে পারেন এরা। লাউদোহার মানুষ আমার আত্মীয়, তো আমি তো তাদের সঙ্গে থাকবোই। বলুন। अंडाल থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, पब्लिक टाइम्स। अंडाल के लच्छीपुर में ACL के स्टाफ कॉलोनी में इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर काम करने के दौरान करंट लगने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई।
मृतक की पहचान योगिंदर हेम्ब्रम के रूप में हुई है और वो बहुला ग्राम पंचायत इलाके का निवासी था। अंडाल थाना क्षेत्र के लच्छीपुर स्थित ईसीएल के काजोड़ा एरिया के स्टाफ कॉलोनी में ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा एक श्रमिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर हाई टेंशन तार की मरम्मत का कार्य कर रहे एक ठेका श्रमिक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जोगिंदर हेम्ब्रम के रूप में हुई है और वो अंडाल के ही बहुला इलाके का निवासी था। घटना के बारे में बताया जाता है कि ईसीएल के स्टाफ कॉलोनी में ठेकेदार के अधीन इलेक्ट्रिक पोल बदलने एवं बिजली की हाई टेंशन तार के मरम्मत का कार्य चल रहा था। ठेका श्रमिक जोगिंदर राम इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। उसी समय अचानक उसे करंट लगा और वो नीचे गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण करंट लगने से जोगिंदर की मौत हुई। दरअसल जोगिंदर जिस इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा था, उस पर से गुजरने वाले ईसीएल के हाई टेंशन लाइन को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड की लाइन को बंद नहीं किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही जोगिंदर हेम्ब्रम स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के तार को काटने गया, वो करंट की चपेट में आ गया। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर में ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद ठेकेदार का कहीं कोई अता पता नहीं था। स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की। पोल में चढ़ यहाँ पर नीचे खड़ा थे बच्चू काकू को बोले, इलेक्ट्रिशियन है बच्चू काकू, उनको बोले कि लाइन कटाइए और आमी केटे दिन ची यहाँ 3-4 लाइन रहे प्रत्येक घर में। इन्वर्टर है, स्टेट लाइन है और ईसीएल का लाइन है। ईसीएल वाला काट दिया। यहाँ 5-6 साल से आज हम लोग करंट काका के काम कर रहे हैं, कभी ग्लास पहन के, कभी डिस्चार्ज लगा के। आप लोग किसका काम कर रहे हैं? ईसीएल का काम कर रहे हैं, प्राइवेट से काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में करते हैं। अच्छा, किसका मैंने ईसीएल का काम हो रहा है ना प्राइवेट में काम हो रहा है? ईसीएल का काम हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में करते हैं। आप लोग मैंने अज्ञात नहीं किया गया था लाइन कटा हुआ है नहीं कटा हुआ? हम लोग बोले लाइन कटाने, बच्चूदा बोले कि यहाँ लाइन काट दी। बच्चूदा कौन है? इलेक्ट्रीशियन। वो ईसीएल का है? हाँ, ईसीएल का इलेक्ट्रीशियन। तो वो बोले कि हम काट दिए लाइन, तो बोले ठीक है काट दिए। तो चौपा लड़का पोल में और जैसे तार काटा, 3 गो काट दिया, चौथा काटने गया, बस उसी में शॉर्ट के रह गया। क्या नाम था लड़का का? जोगिंदर हेम्ब्रम। कहाँ का रहने वाले हैं? न्यू क्वार्टर सुकंतोपल्ली। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि एक ईसीएल वाला का साथ जैसा व्यवहार किया जाता, कोई घटना होने के बाद उसी तरह से हम लोग का भी मतलब सुविधा मिले जो ईसीएल वर्कर को मिलता है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर गांधी मोड़ के पास ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्गापुर शहर के गांधी मोड़ के निकट नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के ड्राइवर समेत 5 लोग घायल होने की खबर है। घायलों को तुरंत दुर्गापुर सब डिवीजन अस्पताल ले जाया गया, जहां से 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर की हालत गंभीर होने के कारण उसका इलाज चल रहा है। दोनों वाहनों के बीच टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रैक्टर पलटने के साथ ही उसके पड़खच्चे उड़ गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांधी मोड़ के पास डीबीसी मोड़ की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के इंजन से उसकी ट्रॉली भी अलग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और सीपीवीएफ के कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। पुलिस द्वारा एक ट्रक एवं ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गाड़ी हम डीबीसी मोड़ से लेके आए। फिर ट्रैक्टर कहाँ पर था? ट्रैक्टर तो यहीं आगे में था, चौक के आगे में। हाँ, फिर ट्रैक्टर में कैसे लगा गाड़ी? ट्रैक्टर में लग गया, इधर उधर करता था, इसी में हमारा गाड़ी सीधे आ रहा है दाहिने दाहिने। ट्रैक्टर गलती से घुस गया क्या सामने? अब ना आप लोग पीछे से मार दिए? अब जिसका गलती हो ये तो मान नहीं सकता। अरे गाड़ी वाला का गलती होगा, ट्रैक्टर वाला का गलती होगा, वो तो मानना ही होगा। गाड़ी में कौन कौन था? आप और हम है और कौन था? ड्राइवर था? हाँ ड्राइवर। आपका ड्राइवर तो वहीं उतार लिया। वो भाग गया क्या? नहीं उतार लिया है वहाँ लोग। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আবার একটু বিরতির। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। আসানসোল পুর নিগম নির্বাচন ও 2024-এর নির্বাচন নিয়ে নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বৈঠকে। পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনও করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিধান উপাধ্যায়। সদ্য গঠিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটি। নতুন সভাপতির পদ পাওয়া বিধান উপাধ্যায় দলের সমস্ত শাখা কমিটির সভাপতি, ব্লক সভাপতিদের নিয়ে এদিন বৈঠক করলেন আসানসোলে তৃণমূলের জেলা পার্টি কার্যালয়ে। বৈঠক শেষে করা হলো সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক সহ নতুন কমিটির পদাধিকারীরা। জেলা সভাপতি বিধান উপাধ্যায় বলেন, নতুন কমিটি গঠন হবার পর প্রথম বৈঠক এটি। দলকে কিভাবে চালনা করা হবে, কি কর্মসূচি নেওয়া হবে আগামীতে, তা নিয়েই শাখা সংগঠনের সকল সভাপতি ও ব্লক সভাপতিদের নিয়ে এদিন বৈঠক করা হয়েছে। আগামী 28 তারিখ ফের আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনেও অনুষ্ঠিত হবে জেলা কমিটির বৈঠক। জানান, প্রতি মাসেই দলের নানা কর্মসূচি নিয়ে এরকমই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আজকে আমরা জেলা, যেহেতু নতুন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা, নতুন একটা প্রত্যেকটা মাদার রয়েছে, আইনটিটিউসি রয়েছে, যুব রয়েছে, ছাত্র যুব রয়েছে, মহিলা রয়েছে, আমাদের ওয়ার্ড আসানসোল কর্পোরেশন রয়েছে, আমাদের দুর্গাপুর কর্পোরেশন রয়েছে। সে কারণে আজকে প্রথম একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল জেলার, এবং সব শাখা সংগঠন যতগুলো আছে, এসসি, এসটি, সংখ্যালঘু, খ্রিস্টান সেল, সমস্ত প্রেসিডেন্টদের ডাকা হয়েছিল। আমাদের কিছু আমাদের যে পার্টির যে আমাদের একটা আমরা যেটা পার্টিটাকে কীভাবে চালাতে চাইছি, আমরা সবাই কীভাবে চলবো, সে নিয়ে একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল। কি সিদ্ধান্ত? সিদ্ধান্ত একটাই হলো, আমরা সবাই একসাথে চলবো। আর আমাদের মানে যেটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সাথে আমাদের ব্লকের এবং অন্যান্য শাখা সংগঠন যারা আছে তাদের সাথে আমরা 15 ডেজ কি 20 ডেজের মধ্যে প্রতি মাসে আমরা বসে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা করব। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল।
আসানসোল পুর নিগম ও সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবন্ধন কমিটির যৌথ উদ্যোগে ফ্রি করোনা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আসানসোলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলায় ভ্যাকসিনের আকাল নেই, গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আসানসোল পুর নিগম এবং আসানসোল সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবন্ধন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আসানসোলের বার্নপুর রোডের কোর্ট রোড পুজো কমিটির পুজো প্রাঙ্গণে এদিন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সকলের জন্য ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক তারসেন সিং, ছিলেন সুরজিৎ সিং মক্কর, এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুরু সিং চৌধুরী প্রমুখরা। সংগঠনের তরফে এদিন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে 51,000 টাকা চেক তুলে দেওয়া হয় মেয়র রিলিফ ফান্ডের জন্য। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় করোনা ভ্যাকসিনের অভাব নেই। তিনি দাবি করেন, শুধু আসানসোল নয়, ঝাড়খণ্ড, বরাকর, কুলটি লাগোয়া অঞ্চল থেকেও বহু মানুষ এই সেন্টারে এসে এদিন করোনা প্রতিষেধক নিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভ্যাকসিনের কোনো আকাল নেই, এটা অপপ্রচার করা হচ্ছে। না দেখুন, আমরা এটা বরাবরই বলে আসছিলাম যে এটা কিছু লোক এটা আপনার মিথ্যে এই প্রচারটা করছে। তো আমাদের এখানে ভ্যাকসিনেশনের কোনো কম নেই এবং আমাদের এখানে সুযোগও কম নেই। আমরা প্রথম থেকে সমস্ত মানুষকে চাইছি ভ্যাকসিনেশন করতে। আমরা দেখছি না যে কে কোথাকার লোক, কে কোথাকার মানুষ। আমরা এইটুকু জানি যে প্রত্যেকে ভারতবাসী, প্রত্যেকে ভ্যাকসিন পাওয়া উচিত। তাই অনেকে ধানবাদ থেকে এসে এখানে, কুমারডুবি থেকে এসে এখানে ভ্যাকসিন নিয়ে গেছে। এবং গতকালও আমি দেখেছি যে কৃষ্ণলাল হিন্দি হাই স্কুলে ওখানেও আপনার ঝাড়খণ্ডের লোক এসে ভ্যাকসিন নিয়ে গেছে। তা আমি সবাইকেই অনুরোধ করবো, যে মানুষই আসবে তার বাসস্থান যেন দেখা না হয় এবং মিথ্যা প্রচারের যেন বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং তাকে ভ্যাকসিন যেন দিয়ে দেওয়া হয়। এই ক্যাম্পে এদিন প্রায় 300-রও বেশি মানুষ করোনা প্রতিষেধক নেন। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। কলকাতা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে 30টি দেশি বোমা উদ্ধার করল পানাগড় আর্মি ইন্টেলিজেন্স ও কুলটি পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডুবুর দিয়ে চেকপোস্টের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বোমাগুলি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধস। রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ডের সাহেবকুঠি কালী মন্দির লাগোয়া এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় ইসিএলের আধিকারিকরা। অবৈধ বালি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুর্গাপুরের ডিভিসি এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ধৃতকে এদিন তোলা হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। চেয়ারম্যান পদ পাওয়ায় দুর্গাপুর প্রশাসনিক ভবনে তাকে বিশেষভাবে জানানো হলো সম্মান। চক্রামবাটি কাটিংকালী মন্দিরে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। মন্দিরের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো জামুরিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন পরিচালন কমিটির জন্য অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন। চলে হাড্ডাহাড্ডির লড়াই।
পাণ্ডবেশ্বরের লাউদোহাই দুয়ারে সরকার শিবির চলাকালীন শিবিরে লাইন দেওয়া এক আবেদনকারী মহিলা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্ডালের লচিপুরে ইসিএলের স্টাফ কলোনি এলাকায় ইলেকট্রিক পোলে চড়ে কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল ওই যুবক বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের 2 নম্বর জাতীয় সড়কে লরি এবং ট্রাক্টরের সংঘর্ষে আহত 5 জন। ঘটনায় গুরুতর আহতদের তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ট্রাক্টরটি সম্পূর্ণরূপে দমড়ে মুচড়ে যায় ঘটনায়। তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আগামী পুরসভা নির্বাচন এবং 2024-এর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হলো বৈঠকে। আসানসোল পুর নিগম এবং সেন্ট্রাল গুরুদুয়ারা প্রবন্ধন কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প। শুধু আসানসোল নয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, কুলটি থেকেও বহু মানুষ ভ্যাকসিন নিলেন এই সেন্টারে। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।